And mga idol, meron tayo rito kajaming na ibang lahi. Ang kainuman natin mga buddy, katabi natin dito sa parking ano. So kapapark ko lang dito, tapos tama-tama naman nakita ko to si Bay Ayag oh. Bay Ayag ng Gramex. Ayan oh. Inuman kami rito ni Bay Ayag. Ayan, meron tayong pulutan dito at meron tayong mga ang bait ni Kuliga mga idol, nagbigay pa siya ng vodka. Ayan oh. Tapos may hinikin pa siyang binigay sa amin. Sabi ko mag-join na sa amin. Kuliga, hello. Hello, hello. Yun. Happy weekend. Celebration. Ibay Ayag. Ayos na naman. Ano naman ang weekend natin? Oh, take Kuliga. Take it, take it. Okay. Ang try this one is good. Sulit ang aming weekend ngayon mga idol. Hindi naman tayo malahi. Isang Pilipino. Ayag from Davao no? Davao City. Yan, Davao City. Ah, Davao. Tuloy lang asawa ko ako tag Bahada. Bahada. Sentro. Shoutout sa mga taga Davao diyan, makailaki idol nato no. Inom sa midere mga idol, mga buddy. Ada po mga istorya, ano? Istorya sa kuwan, ano? Buko ko yung istorya din, istorya. Idol, nagbigay siya ng ano, inumin doon namin to na Ukraine vodka. Tikman natin mga buddy, napakatapang, 40% para ka rin uminom ng red label mga idol yan. From Ukraine. Tirahin natin to mga buddy. Naglabas na naman alak si Kuliga natin. Ang magagawa natin gusto niya maglabas ng alak sabi ko okay na to meron kaming beer, meron pa ako red label, di ko pa nilalabas. May beer pa si Bay Ayag. Dito ba? Sana bino na po. May bino daw, ilalabas na naman niya yung bino niya raw from Italy. Mahirap nang tumangga sa grasya mga ito, nakakalabo ng mata yan. Pagbigyan natin si Kuliga, ayun o. So libre naman siya sa pulutan mga buddy. Hindi naman kita mo naman yan, mayroon pa akong crispy pata na lulutuin dito oh. Pinalambot ko lang. O di ba? Nakasabihin niya, nang buraot na naman tayo mga idol, hindi ah. Pantay tayo dol. Italy vino. From Italy ah. Nice. Yan, meron kaming inumin. Daming alak kayo mga buddy, umuulan ng alak. Wala bang ano? So after this beer, we drink this one? Drink next week. Next week. Okay. Yeah, present. Only way after this one, we drink this one. Yeah, after this finish, this one ha? No finish. Dalong balik muna. Pinakita lang pala niya. Sabi ko niya yung kulang, loading and unloading. You can speak English. Crispy pata mga idol, mga buddy. Ito yung kawali, mga idol, mga buddy. Sarap yan. Meron pa tayong crispy pata dito, mga buddy. That's why. Totally. Pulutan. Even security or office, sometimes you can speak English. For years, sometimes go vacation. Yun na, luto na mga idol ang ating Not the same, lechong kawali, mga buddy. Kita nyo naman yan mga idol, oh. Kulay, golden na. Culture. Sarap niyan mga buddy, oh. 1 year, go vacation. Pulutan. But Filipino, 3 years. Yan, pulutan natin mga kuliga, mga idol. Alright. Pinagluto ko sila na masarap na pulutan mga buddy. I work in Ano naman? 8 and 10. But in Philippines, sometimes for My years. girl, как это было? You have 2 sons and 1 daughter. How old are your daughter? Your youngest? How old? Yeah. Yeah, baby girl. For me, I have 1 in or young, but she's now in 19 years old. She's now in 19 years old. Is a girl. My daughter 7 months. Baby girl. Very Baby. small. Baby girl. Yeah, baby girl. Yeah, baby girl. She's a baby girl. But now, for me,
so old. 19 years old. My daughter, 19 years old. My years No. 26. How old are you now? How old are you now? 26 my years. Before married. Now you 26. My How old year are you? 26. This is doon naman. I'm very small. Ah, But I'm too oh, old. yeah. But I'm too old. Too old, ah. Yeah. That's very young. Too old. Too old. I start working 24 my years. Yeah. So you have now a baby girl. Oh, good. Try this one, my friend. Eat. Good. You TikTok? No? Yeah. TikTok, yes. Коллега, home? Please. Sarap. Follow. Good. Very good. Bro, Yeah. very good. Good taste, ha? You very good. Nice. Yeah, nice. Sarap daw, mga idol. Yun, no? Привет. Привет, как дела? Alam niya yung pulutan. One drink and one this one, ha? Yeah, yeah. Only. Yeah. Not food, ah, not food. Not like eating, ha? Yeah. Only. Kabalupot. Alam niya rin, pagka namulutan ng mga idol, kailang isang shot dito, pulutan. Yung hindi ka para uminom ng alak, eh mamumulutan ka na. Tama naman siya. Tama. Yeah, you are right, my friend. Drink and eat this one, ha? Yeah. Only. Only, ah, only. Yes, One drink, yes. Maybe. One pick up. Maybe. Naka ba? No. Коллега? No. Йорш называется. Okay. Пир плюс водка. Ah, yours. Йорш very bad. Tomorrow very bad. Yours. Йорш very bad. Okay, cheers. Ready? Fast. Good. Yeah. Good. Хорошо. Вирус? What? Ito, sa bulan, no? How- Pila rin ko na sa bulan. Ano ba yung isang kuha? Tagkasing ko rin sa scouting ko na size. School lang. Tanawa? Dapat How's the vodka? That is good. How's the vodka? Good, nice. Yeah? This is good. Ukraine водка. I Belarus, Ukraine водка. 2000? Ah, yeah. 2000? Yeah, Euro. Oh, Yeah. Very good. Yeah. 2000 very Very good. cheaper in Philippines. If you have a Luto ng ating crispy pata, mga idol, mga buddy. Yan. Meron pa tayong panibagong pulutan, mga idol. Nakita nyo naman yan, napaka-crispy. Yun, no? Napakasarap, mga buddy. Pulutan. Tingnan ko di matumbang to. Ubog ni ba? Он сразу поймет.
This one good taste. This is from Scotch whiskey. Yes, good taste. Red label. This is from Red label. oh, Scotland. Scotland. Oh, no Scotland. No Scotland. Ah, Second. Колеги. Yeah. Whisky Sommelier. Samelia. Шампанское. Yeah. Drink red label. Yeah. So we drink this one, okay? Huh? We drink this one first and after this one. First this one. Yeah. Yeah. Finish this one first. Yes. But cool, now it's good, cool. It's cool. Second. Cool, see. Yeah, 10%. Yeah. It's 40. Yeah. Don't. Ayaw niya rin mix it daw. 40%. 40%. Ah, finish. Yeah, this one. This one finish, It's this good. one. This one. Okay? Ah, finish. Yeah, yeah. Open this one. Yeah, This close, one, close. last. This is last, okay? This one. Yeah, Okay. yeah. No problem. Yeah. Wait. No problem. I go Let me know this one. one part tomorrow. Yeah, tomorrow. Tomorrow. Yeah. I go in cabin. Second. Okay. No problem. Okay. No problem. Cheers. Uh, Sorry. Cheers, cheers. Cheers, mga idol. Ito naman. no problem. Bala-bala Tomorrow I go my cabin. Okay. Second. No problem. No problem. Cheers. But и sleeping. О. Drink? Колега. Drink? Yeah. Не, no. Second. Nagwas ko inom na ba? Kalik ko pa tani. Sulban ka na niya. Solbag kita ni ba? Solbag. Sulban ka na niya. Pao jud, solbag ko tani. Tomorrow. Tomorrow this one to ha. Yeah. This is today ha. Oh, tomorrow. Op. Paano to? How open this one? Ugat naman yung flow. Gusto mo? We'll see. Oh. Wow! Nice. I like that. Binuksan na ni kuliga ang kanyang ilim yun mga idol oh. Ito mga tirahin pa ng iba mga buddy. Red wine? So red wine? Grapes talaga no? Oh, grapes. Red wine. Good for the health, red wine. Italy. Italy ha? Yeah, Italy. Okay. Nice. Cherry flavor. Cherry. Колега? Cherry flavor. Good? Good. Walang katapang-tapang no? Manamis-tamis lang eh. Mas isog itong ganyan, vodka. Good. Parang juice. Good, good. Regalinha. Mababa lang, 7.5 lang ba? Right? 7.5. Mas isog sa wine, ganyan sa vodka.
Tinan mo, crispy pata pa. Lutong kayo panis Good, ba? very good. Tinan mo panis ba lang? Very. Eh, bakla. Tuloy. Кушай, коллега, блядь, кушай. Dami, yung pata ni mo eh. Dito wala yan. Crunchy kayo? Ano siya? Oh, kagumkong eh. Kagumkong kayo doon. Кто тебе смотрит? Tomorrow ah? Кто знает? Tarik Master tomorrow ah? Okay? Салам алейкум. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tomorrow ah? Tomorrow. Фришка. Ayo ah, Tarik Master. Просто, блядь. Bukas, ipitan ko rin sila mga idol, mga buddy. Inuman natin itong mga ibang lahi dito ngayon. No? Хороший рис. Ano naman? Paldo na naman si Don Ramon, mga idol. Bali ng bukas to. 10 euro isang piraso, di 4 na piraso yan, di 40 euro din mga idol, mga buddy. Dali na naman. Ayos. Siyempre naman, pinagluto ko sila ng masarap na pulutan, mga idol. Meron silang ditong crispy pata at saka lechong kawali. Ba, naubos na mga idol. Siyempre, babawi tayo sa kanila, mga buddy. Ayan, no. Ang ganda naman. Panalo na naman si Don Ramon, mga idol, mga buddy. Ayos. Happy weekend, mga idol, mga buddy. Shoutout sa inyo lahat. Bye-bye. Ciao.